हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजे आमच्या गोंया खातीर। कर्नाटकाचे राजकारणी दिल्ली पावले प्रधानमंत्र्याक मेळपाक। कर्नाटकान काँग्रेसीचो सरकार हा, तांकां म्हादईचे महत्व खबर हा, उदकाचे महत्व खबर आसा, पण आमच्या राजकारण्यांक ते उदकाचे महत्व खबर ना। आमचे राजकारणी सुस्त न्हिदल्यात सारखे, बरी कुंभकर्णाची न्हीद काडटात। जागे जाया आयज म्हादई गेली जाल्यार फुडें उदक मेळचें ना। कितें काव्याच्या माध्यमांतसून तुमकां समजोवपाक प्रयत्न करता, प्रयत्न करता। कवितेचें नांव जावन आसा म्हादई वाचोवया। बरे सुस्त न्हिदे काडात, कोण विचारपी ना तुमकां जाय ते करात आनी आमकां फोंडान घालात। पर्यावरण काबार करून पयशे करात। मेल्यांनी म्हादई नदी वाचोवपाक केन्ना प्रयत्न करूंक ना। उदकाचें महत्व मेल्यांक केन्नाच कळोंक ना। अशें दिसता मेल्यांनी पयशा खातीर म्हादईचो सौदो केलो, उदका खातीर गोंयकाराक पादेशीर केलो। कर्नाटकांतल्यान म्हादई गोंयान येताना कितल्याशे जनावरांची, पशु पक्ष्यांची, झाडांची तान बागयता। म्हादई नदी खातीर आमच्या कुळागरांक सुद्धा पाणी मेळटा। म्हादई नदी आमची जीवनदायिनी आमी समजता। कर्नाटका आयज म्हादई आडोवपाक सोदता। म्हादई ना जाल्यार जीवन ना हे आमी केन्ना समजतले। कितलो तेंब ह्या आशेकूर राजकारण्याच्या फाटल्यान धांवतले। आमकां ह्या राजकारण्यांनी पिशे केले, आमचे न्हंय, बांय, झरे आनी पर्यावरण काबार केला। इलेक्शनां जिखपाक वांगडा येयले, इंडिया अलायन्स तयार केले। म्हादई वाचोवपाक केन्ना वांगडा येतले? प्रश्न विचारता, म्हादई वाचोवपाक केन्ना वांगडा येतले? मेल्यान उदकाचे महत्व तुमकां केन्ना समजतले? कर्नाटकान काँग्रेसीचो सरकार आसा, मागीर आमचे काँग्रेसवाले कित्याक ओगी आसा? कर्नाटकान काँग्रेसीचो सरकार आसा, मागीर आमचे काँग्रेसवाले कित्याक ओगी आसा? आयज गोंयचे वाटोळे जावपाक काँग्रेस सुद्धा तितकीच जबाबदार आसा। तेंच्यांनी कर्नाटकांतल्या मंत्र्याक मेळोन म्हादई वाचोवपाची गरज आसा। ह्या राजकारण्यांनी कर्नाटकांतल्या मंत्र्यांक मेळोन म्हादई वाचोवपाची गरज आसा। कर्नाटकांतले मंत्री प्रधानमंत्र्याक मेळपाक दिल्ली पावले। आमचे गोंयचे राजकारणी सुस्त कुंभकर्णाची न्हीद न्हिदले। गोंयकारा आता आमी तरी एक जावया। हे न्हिदल्यात तांकां जागे करया। आई म्हादई कर्नाटकान नाका वचपाक दिवया। म्हादई वाचोवया। देव बरें करूं।